Mayong gabi, mga higala o mga kabakyard. So, kita mapasalamaton again this evening nga gitagaan ta gigayon sa Ginoo. Now, before ta matulog, atong tan-awon ang usa ka butang kining pagpasalamat. Nganong kinahanglan man kanunay kitang pasalamat sa Ginoo. Sa pagmata sa kabuntagon, unsa ang atong unang himuon? Unta ang pagpasalamat. Sa pagtulog sa kagabihon, unsa ang atong unang himuon? Ang pagpasalamat sa Ginoo. Sa mga butang atong nadawat sa matag adlaw, panalangin nga iyang gihatag, pasalamat sa Ginoo. Sa mga butang atong nakita ug atong gikalipay, atong ipasalamat sa Ginoo. Ang atong pamilya nga naata, ang atong mga anak, ang imong bana, ang imong asawa, atong ipasalamat sa Ginoo. So kining mga butanga kinahanglan ipasalamat sa Ginoo. Tungod kay kini panalangin. Sa trabaho nga naa ka, ipasalamat sa Ginoo. Nganuman, tungod kay mao kana ang dapat ug kinahanglan. Wenang giingon ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you." So sa tanang butang, kita magpasalamat sa Dios nganuman, for this is the will of God. So kabubuton sa Dios, kita magpasalamat kanunay kaniya. Usahay ang tawo magpasalamat rata pag naata sa manabang kahimtang nga kita gipanalanginan. Pasalamat rata kung naatay maayong lawas, or pasalamat rata kung naatay maayong trabaho, or pasalamat rata kung daghan ng kwarta, or pasalamat rata kung naata sa kalipay. So, pero kung ang kahimtang or sitwasyon mo bali, pag naata sa kagulanan, naata sa kasakit, naata sa kasubo, o naata sa problema, o naata sa sitwasyon nga di maayo, usahay makalimutang pasalamat. Makalimutang mutawag sa Ginoo ug kita maglipay ug atong ipasalamat ang kahimtang gihatag kanato. Muginang si Pablo nag-ingon sa Philippians 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always, and again I said, rejoice." So magpasalamat ta, maglipay ta sa tanang higayon tungod kay kini ang gusto sa atong Ginoo. Now, dinhi sa 1 Thessalonians gihapon, chapter 5, dinhi sa verse 16, "Rejoice always." 17, "Pray without ceasing." So, kauban ang paglipay, ang pagampo ug ang pagpasalamat. Unta, di ni magbulag kanato. Unsa man ang higayon nga nata, unsa man ang sitwasyon nga nata, unsa man ang kahimtang, naaman tay trabaho o wala, naaman ta sa kalisod o dili, naaman ta sa kaharuhay or sa kaguol or sa kawadon, kita mo pasalamat sa Ginoo. Kinahanglan sa kanunay unsa man ang sitwasyon, kini man favorable sa atoa or kini man dili favorable sa atoa. So kining mga sitwasyon nga naa ang tawo naa ta kinahanglan tang pasalamat kanunay. So bago ta matulog karong kagabihon, pasalamat ta sa Ginoo. Tanang butang atong nadawat gamay man dako. Salamat, and please share, follow, and stay safe. God bless.